Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc aujourd'hui, on va commencer un nouveau module, un module très très important dans le monde de travail ou le monde professionnel. Il y a l'entreprise et son environnement. Donc à l'entreprise et son environnement, bien sûr, il est enseigné à l'OFPPT, donc تقريبا à toutes les filières. Donc soit les filières AGC ou les filières par exemple de l'ENTIC, toutes les filières donc étudient le module de l'entreprise et son environnement. Donc le module qui fait plusieurs séances ou plusieurs chapitres. غنحاولوا في cette vidéo inchallah au fait de première séance غنحاولوا نبداو le premier chapitre. Donc bien sûr une vue générale غنشوفوا plusieurs chapitres. Tout d'abord chapitre الاول هو هذا. Donc le concept et finalité des entreprises, ça veut dire c'est quoi une entreprise, شنو هما les buts des entreprises, ainsi de suite. ومن بعد غندوزو d'autres chapitres, par exemple les rôles de l'entreprise, ainsi de suite, les structures d'entreprise, la classification d'entreprise et par exemple les fonctions d'entreprise, ainsi de suite. Donc selon le temps اللي غيكون عندنا ان شاء الله. Donc بالنسبه le premier chapitre, donc le concept et finalité des entreprises. Donc là, on va voir quoi? On va voir les différentes approches de l'entreprise, les définitions d'ILHOM, ou les caractéristiques et les finalités des entreprises. Donc, bien sûr, on va définir c'est quoi l'approche traditionnelle de l'entreprise. ولا تلاحظوا en parallèle انا تنشرح الكور وتنحاول نزرب شويه وتنحاول نهايلايتي les définitions ولا les informations اللي خصكم تقيدوا اللي خصكم تحفظوا ان شاء الله بالنسبه للامتحان. خصكم تحفظوا c'est quoi l'approche traditionnelle وتفهموها، تفهموا شنو هي l'approche systématique تحفظوها، شنو هما les caractéristiques d'un système، تا هو السؤال غيتحط لكم ان شاء الله في الامتحان، وشنو هما les finalités de l'entreprise. Donc هذا هو الشابيتر كاين فيه تقريبا 4 choses اللي خصكم تعرفوا ولا 5 choses. Donc اول حاجه on va commencer par quelques définitions. Par exemple ici dans le cours il y a par exemple 4 définitions, il faut apprendre au moins deux définitions. Il ne faut pas apprendre toutes les définitions. Donc, c'est quoi une entreprise? Donc, l'entreprise est un agent économique, donc agent économique, dont la fonction principale est la production des biens, donc la production des biens et des services, donc destinés à être vendus sur un marché. Donc, شنو هو الفرق اللي بين les biens ou les services? Bien sûr, les biens هما les produits. غالبا تكونوا des produits physiques. Ou les services هما les, par exemple, on peut dire que ce sont des produits qui ne sont pas physiques, donc qui ne sont pas matériels. Donc, les services comme par exemple le service de connexion Internet, je ne sais pas pour les développeurs ou pour les réseaux, service de freelancing, je ne sais pas, ainsi de suite. Donc, service غالبا ما تكونش مادي. Donc, خدمات. Donc, هذه première définition. تعقلوا la entreprise agent économique, le rôle ديالو هي la production des biens et des services. En plus, la production, la vente. Donc, la production et la vente des biens et services. C'est une définition à apprendre. Bien sûr, vous pouvez ne pas apprendre par cœur si vous comprenez. Par exemple, la définition, vous فهمتوا غير هاد الكلمات، راكم فهمتوا، عقلتوا على production ou vente، راكم au agent économique، راكم عرفتوا la première définition. La deuxième définition, l'entreprise est un corps social ayant une fin économique, la production. تقريبا نفس définition. Donc, corps social ayant une fin, عنده واحد الهدف fin économique, il y a la production et la vente. On peut ajouter la vente. Troisième définition, l'entreprise est une affaire commerciale ou industrielle dirigée par une personne physique ou morale privée, unité économique de production. Alors, les définitions, ils sont similaires. Quatrième chose, donc une entreprise est une organisation qui met en œuvre différents moyens appelés facteurs de production de façon optimale pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés pour la production ou la commercialisation des biens et services. نفس الحاجة غتلاحظوا la production ou la vente des biens et services. Organisation, c'est une organisation là, donc très bien. Très bien. Qui a des objectifs?
دونك هاد لي كات ديفينيسيون جو كخوا باينين باش نحاول لا فيديو ما تكونش طويله نزرب باش حتى في المراجعه ان شاء الله يجيكم هادشي ساهل. دونك هادو هما لي بوين كو فو دوفي ابروندر. Très bien. D'abord, on voit c'est quoi, on peut voir aussi c'est quoi l'approche traditionnelle de l'entreprise. Donc, on a la définition de l'examen, Inch'Allah. وخصكم تفهموها حتى pour vous. Donc, ça veut dire quoi l'approche traditionnelle تقليدية de l'entreprise. كيفاش نشوفوا الشركة d'un point de vue traditionnel, يعني تقليدي. Donc, عادية d'un point de vue traditionnel كما قلنا الشركة عندها l'activité de production ديال les biens ou les services وعندها l'activité ديال la vente ولا نقدروا نسميوها la redistribution. دونك نفس الحاجه تلاحظوا تندوروا على la production وعلى la redistribution. راه بغينا نشرحوا شويه مزيان la production en détail. دونك هنا باش ما نقراوش بزاف في الكتبه. دونك هنا يكون عندنا la production ديال l'entreprise ça veut dire quoi. Donc une entreprise يكون عندها ce qu'on appelle des intrants يعني des entrées وعندها des extrants يعني des sorties. شنو هما les intrants؟ يعني عندك le travail ديال les salariés ou les employés, عندك les équipements, عندك les consommations intermédiaires, les matières premières. donc تتجمعوا كاملين تدخلوا السيستم ديالي ولا لهاد l'unité ديالي اللي هي l'entreprise, l'organisation, l'unité production. après la production تيخرج ليا بشنو عندي لي سورتي. شنو هما لي سورتي؟ قلنا هما لي بيان ولا لي سيرفيس. دونك هذه هي لا بارتي قلنا الاولى برودكسيون. وكاينه لا بارتي قلنا ديال لا فونت ولا لا ريبارتيسيون. دونك هنا ça veut dire quoi la répartition de la richesse. دونك هنا هي خصك لونتربريز هذاك لي بيان ولي سيرفيس تبيعهم. دونك دوا فوندر هذوك لي بيان لي سيرفيس من بعد بور ريديستريبيي. دونك واحد لا فالور اجوتي. Donc, rémunérer les facteurs de production, les salariés, facteurs de production, par exemple les salariés, ainsi de suite, ou payer les charges sociales et fiscales de l'entreprise. Donc, il y a des répartition. Dégager un surplus. Bien sûr, l'entreprise, après le réglage des différentes charges, c'est qu'on a un surplus de flux pour faire l'investissement. Donc, عقلوا معايا كاين لا برودكسيون في لابروش تراديسيونيل لا برودكسيون ولا فونت ولا ريبارتيسيون. ديما تيدور كما شفتوا. نعاودوا نشوفوا هذا ان اكزومبل باغ اكزومبل هذا شيما. دونك عندنا لا برودكسيون ياك وعندنا لي فونت. دونك هاد لي فونت تيمكنونا البايمون ديال لي فورنيسور. عندنا هذه تتسمى لي كونسومابل انترميديير. هذاك الشيء لي ماتيير بروميير انسي دو سويت. وعاد عندنا سكون ابيل لا فالور اجوتي. دونك شنو هما لا فالور اجوتي ديال الشركه؟ دونك هي الفلوس اللي تتجمع باغ اكزومبل اللي تتربح خصها تغيغلي لي سالير بايمون دي شارج كما قلنا بايمون دي انتيري بيان سور الكونسيرفاسيون دي برودوي انسي دو سويت انسي دو سويت. دونك هنا عقلوا في لابروش تراديسيونيل اللي غتعقلوا عليه. دونك جوسكا ماتنون شنو درنا الشباب؟ درنا غير ديفينيسيون entreprise عندها لا برودكسيون وعندها لا فونت. حفظوا شي دو ديفينيسيون. l'approche traditionnelle de l'entreprise. Traditionnellement, l'entreprise elle est définie comme quoi? Comme une unité de production, unité de vente et redistribution. Ça fait. D'abord غنحاولوا ندوزوا الشباب. هذا c'est un schéma تاهو مزيان. On explique la fonction de répartition de l'entreprise en général. يعني كيفاش تتانتراجي l'entreprise مع l'environnement ديالها مع les différents acteurs. هذا هو question قدرت تحط لكم. donc comment interagir l'entreprise avec les différents acteurs économiques ou la sociale de l'entreprise. bien sûr les acteurs اللي غيتانتراجيو مع l'entreprise كاين l'état الدوله كاين les organismes sociaux كاين les ménages. يعني les ménages نقدر ندخلوا فيهم les clients ou les salariés تا هما ولا les actionnaires ولا les investisseurs اللي كاينين مع الشركه. وكاين الشركه في العلاقه ديالها مع لي زوتر انتربريز. دونك هنا لاحظتوا تيعطيو هنا بحال ان دياغرام دو فلو. تيعطيو لي فلو ديال لي انفورماسيون دونك ديال لي دوني. باغ اكزومبل ليتا entre l'État et l'entreprise, entre l'entreprise et les organismes sociaux, entre l'entreprise et les ménages, et entre l'entreprise et les autres entreprises. Elles ont compris. Par exemple, Rachid Arkhdina de la partie, donc entre l'entreprise et les ménages. Donc, bien sûr, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle donne aux ménages? Bien sûr, des salaires.
بالنسبه لي ménages راه كانوا des salariés تعطيهم par exemple des revenus sur du capital par exemple راه كانوا هادو des actionnaires ainsi de suite تعطيهم ارباح ou les ménages par exemple شنو غيعطيو les flux اللي غيعطيو l'entreprise donc comment ils vont interagir avec l'entreprise غيعطيوها par exemple des investissements قلنا راه كانوا des actionnaires غيعطيوها الفلوس investissement en plus كانوا des clients ils vont acheter l'achat راه كانوا par exemple des salariés ils peuvent travailler j'attends le travail donc est-ce que vous avez compris par exemple entre les autres entreprises et l'entreprise donc par exemple l'entreprise donc elle peut régler يعني تتخلص les services des autres entreprises تقدر تبيع عليهم des biens et services تقدر تعطيهم des revenus sur capital راه كانوا هاد les entreprises investissent في l'entreprise ديالنا elles ont compris donc هذا c'est un schéma essayez de le produire sur votre cahier لان مزيان يقدروا يعطيو راه قال لكم هذا السؤال donc شنو هي la fonction de répartition par exemple entre l'entreprise et les organismes sociaux donc l'entreprise ça fait des cotisations les organismes sociaux des biens et services ainsi de suite les organismes sociaux donc règlent par exemple des frais l'entreprise elle donne l'entreprise ou l'action les organismes ou là ils présentent des prestations de l'entreprise ainsi de suite le CNSS par exemple ainsi de suite donc هنا هذا le schéma تا هو مزيان donc هنا غادي ندوزو قلنا de l'approche traditionnelle donc définition ديالها كما قلنا entreprise unité de production ou de vente ou de répartition غندوزو دابا نقدروا نعطيكم la définition d'un système là c'est quoi l'approche systématique de l'entreprise c'est une définition qui est un peu théorique شويه وبحال جينيرال ما تليميتيوش دابا l'entreprise غير في définition ديال production vente donc تنحاولوا نعطيو تنديفينيو l'entreprise comme un système واحد المنظومه اللي خدامه donc هاد la définition donc السؤال اللي غيتحط غالبا تعقلوا عليه donc c'est quoi un système donc un système est un ensemble d'éléments liés logiquement entre eux qui réunis concurrent à réaliser ou à la réalisation d'un objectif commun. Alors, je la définition de l'entreprise, général. Donc, il y a un ensemble, il y a un système, c'est un ensemble d'éléments liés logiquement entre eux qui réunis concourent à la réalisation. Donc, concours, ça veut dire qu'ils ont un but. Donc, qui concourent à la réalisation d'un objectif commun. Donc, définition, on a à la définition systématique, ça veut dire une définition générale. Donc, entreprise, ensemble d'éléments qui ont un but commun. Après une définition minimale ou résumée. Très bien. D'abord, nous avons les composants du système d'Yelna. Composé de plusieurs éléments. Nous avons la notion de régulation, par exemple, مهمة. Donc, ça veut dire quoi la notion de régulation par exemple, في الامتحان انتم تفهموها في les entretiens d'embauche ولا في الشركة ملي غتمشيو. Donc, الشركة bien sûr ماشي واحد السيستم اللي فيكس في جهة الشباب. Donc, غنمشيو الشركة واحد السيستم اللي انتيليجون تيتسمى اجيل يعني بحال intelligent. Donc, هنا il n'est pas fixe. Ça veut dire هنا هاد الديفينيسيون ديال السيستم ديال الشركة كيفاش خصو يكون خدام par exemple هذاك السيستم. Donc, système, bien sûr, قلنا عنده des entrants, des entrées, وعنده تا هو des sorties. Donc, ولكن شنو هي الرégulation? الرégulation, ça veut dire quoi? هاد السيستم تيريغولي راسو d'une manière périodique. شنو هي réguler يعني بحال il corrige les erreurs. Donc, هنا تيكون عندي plusieurs modules, عندي plusieurs unités في هاد السيستم plusieurs modules. كاين le module opératoire هي le module de production اللي غيخدم ليا. Donc, الناس اللي غيخدموا باش يديروا لنا ان برودوي باغ اكزومبل وعندي لو موديل دو ميزور دونك خصنا ديما يكون عندنا واحد لي ميزور باش نشوفوا هذاك الخدمه ديالنا واش لي زانديكاتور دو ميزور مزيانين واش غاديين مزيان ولا لا دونك باغ اكزومبل جو سي با باغ اكزومبل هنا هذاك لو برودوي ديالو اللي تنتجو واش لي كاركتيرستيك تكنيك ديالو ملي درنا لي تيست عليهم واش مزيانين ولا لا ولا كاينه شي كاركتيرستيك باغ اكزومبل اللي ما مزياناش خصنا نحسنوها دونك هاد لي ميزور تنعطيهم الكوميتي اللي تتسمى كوميتي ديال البيلوتاج ولا موديل دو بيلوتاج يعني هنا البيلوتاج يعني لا ديريكسيون الناس اللي تياخذوا القرار لان خصهم على حساب على ضوء هاد لي ميزور راه شافوا القضيه كاين فيها مشاكل دونك هنا خصهم يديروا هاد لا ريغولاسيون اللي قلنا
Donc la régulation d'ILNA, ça veut dire quoi? Il faut corriger les erreurs. Il y a le module des régulations. Et pour optimiser les erreurs, on va un nouvel mode opératoire. On va voir les mesures d'ILNA, on va le comité de pilotage, on réguler les problèmes, on va prendre un cycle agile qui est circulaire pour optimiser la méthode. Donc, les méthodes agiles, c'est une méthode parmi les méthodes, ce qu'on appelle les méthodes agiles. دونك راقلوا على قال لكم السؤال ديال لا ريغولاسيون هو هذا شرحته لكم الشباب. دونك باش ما تكونش لا فيديو طويله غنحاول نزرب اكثر. نتوما ملي ترجعوا حاولوا راه ما فهمتوش شي حاجه رجعوا لا فيديو بشويه وتفرجوا فيها وفهموها. تري بيان. دونك الاسئله اللي شفنا جوسكا ماتنون قلنا شنو هي دونك ديفينيسيون ديال لونتربريز. دونك شنو هي لابروش تراديسيونيل دو لونتربريز قلنا برودكسيون فونت. شنو هي لابروش سيستيماتيك سي كوا ان سيستيم دونتربريز ان انسومبل ديليمون كي ليي انتر بور رياليزي ان بوت كومون. شنو لا ريغولاسيون شنو هي لا كوريكسيون ديال لي زيرور دو برودكسيون فيها بزاف 4 موديل برينسيبال pour optimiser la production ديالنا ولا لو مود اوبيراتوار. ودابا غنشوفوا في لابروش سيستيماتيك تيقول لكم هذا السؤال تيتحط بزاف في الامتحان هما شنو هما لي كارactéristiques d'un système d'entreprise. Donc l'entreprise a comme un système, c'est quoi les caractéristiques de deux systèmes? C'est une question très très facile. Donc logiquement, c'est comment il est ce système? Le système il est caractérisé par 5 caractéristiques principales. Donc la première caractéristique, c'est un système ouvert. Ça veut dire quoi un système ouvert? Ça veut dire que c'est un système qui interagit avec l'environnement d'ILO. Ça veut dire quoi interagir avec l'environnement? Par exemple, il peut prendre des matières premières des autres entreprises, des entrées, ou par exemple des produits ou des services, des extrants. يعني هذا السيستم ماشي fermé. ماشي هو خدام مع راسو. Donc هو تيتعامل مع الوسط الخارجي l'environnement ديالو تياخذ من عنده des entrées وتعطيها دي سورتي. علاش الكاركتيرستيك سمينا اوفير ماشي فيرمي سيستيم اوفير. عاوتاني سي ان سيستيم فيناليزي. سا دو كوا فيناليزي سا دو كي ان بوت كيما شفنا في لا ديفينيسيون. بيان سور لو بوت ديال لونتربريز باغ اكزومبل لو بروفي يقدر يكون واحد بوت لوكراتيف يعني بغينا واحد الارباح ويقدر يكون بوت نون لوكراتيف يعني ما باغيش حنا الارباح بحال لي زورغانيزم نون كونفيرونمونتال بعض المرات ابيت نون لوكراتيف يعني ما باغيش حنا الارباح ولكن جو سي با باغيين واحد الهدف اخر غنشوفوا هاد الاهداف اللي كاينين باغ واحد البوت ايديولوجيك ولا ان اوتر بوت. ولكن المهم ان السيستيم راه اوفير اي فيناليزي الى ان بوت. دونك عقلوا عليها راه دونك لا ديفينيسيون عطاوكم ديفينيسيون في الامتحان. سا دي كوا ان سيستيم اوفير un système qui interagit avec l'extérieur. Ça juste كلمات ما تحفظش لي هذا الشيء كامل ثلاثه سطور. Ça veut dire quoi un système finalisé? Un système finalisé, ça veut dire un système qui a un but. Ça fait. Ça veut dire quoi un système? Troisième caractéristique. Donc un système coordonné. Ça veut dire quoi un système coordonné? C'est un système organisé. Coordonné, يعني organisé. يعني ما خدامش d'une manière aléatoire. راه شرحنا كيفاش خدام un système. كاين بزاف لي كوميتي بيلوتاج اوبيراتوار ريغولاسيون ainsi les mesures. Donc il est coordonné. كاين واحد الكورديناسيون entre les différents éléments ديال هذا le système. Donc il n'est pas aléatoire. Donc il est coordonné. Donc organisé. Donc un système hiérarchique هذيك caractéristique الرابعه. Donc ça veut dire quoi hiérarchique يعني il est structuré. يعني كاينه واحد لا نوسيون ديال لا ستركتور ديكزيكسيون. كاينه لا ديريكسيون كاين لو كونترول. دونك كاينه لا ستركتور ديكزيكسيون يعني الناس اللي تيكزيكوتيو. كاينه لا ديريكسيون اللي تتاخذ القرارات باغ اكزومبل. وكاين باغ اكزومبل لي كونترول لوديت انسي دو سويت. دونك هنا سي ان سيستيم كي سوي اون ستركتور كي ني با تا هو كي ني با جو سي با بلا. كاع لي جون ils ont le même ordre. كاع لي زومبلوي عندهم لو ميم اوردر. ضروري خص تكون عندي واحد لا هيرارشي في هذاك لو سيستيم ديالنا باش لونتربريز تمشي مزيانه. دونك غالبا تكون هاد لي 3 كما قلنا كاين لوبيراسيون ولا ليكزيكسيون كاين لا ديريكسيون كاين باغ اكزومبل لو كونترول ولا ainsi de suite. Donc هذيك dernière chose c'est un système vivant. Ça veut dire quoi c'est un système vivant? Donc هذه باينه هذه بحال l'être humain. Donc une entreprise c'est une société ou une organisation qui naît يعني تتزاد qui se développe تتطور et qui disparaît. راه اغلبيه ديال الشركات راه واحد الوقت غادي تجي غادي تختفي ولا غتدهور هذيك لا سوسيتي. دونك سي ان سيستيم كي اي فيفون. دونك عندنا قلنا سيستيم فيفون عقلوا عليها hiérarchique coordonné finalisé qui a un but et ouvert. دونك هادو هما لي كاركتيرستيك d'un système d'entreprise. تري بيان. سالينا دابا هاد الشابيتر غنشوفوا بليتو هاد لا بارتي من الشابيتر الاول. غادي نشوفوا دابا
هاد لا بارتي تاهي très importante وما نقراوش bien sûr détail غنحاولوا نشوفوا غير الريزومي. Donc ça veut dire quoi les finalités de l'entreprise. C'est une question qui se pose وخصكم تعرفوها نتوما مزيان. دونك علاش انا غندير واحد الشركه؟ دونك شنو هما الاهداف ديال الشركه؟ وانا ما يمكنش bien sûr غير je fais là je réalise ou là je crée une entreprise غير comme ça. Donc j'ai des buts. Donc لان قلنا un système ما تخدموا غير عنده واحد الاهداف. دونك بيان سور الحياه اون جينيرال خص اي حاجه درتيها خص يكون عندك واحد الهدف، ما ديرهاش غير هكاك. دونك بيان سور دونك لا فيناليتي ولا لو بوت ديال لي زونتربريز شنو هما؟ هنا كاين بيان سور ديتاي، كاين لي فيناليتي ايكونوميك، كاين لي فيناليتي هيومان باغ اكزومبل سوسيتال. دونك انا غادي نجي نريزوميهم في هذا لو شيما باش ما نقراوش بزاف، وهذا لو شيما هو اللي غتكتبوه بيان سور في الكور ديالكم. دونك لي فيناليتي لي بوت ديال لونتربريز قلنا كاينين ثلاثه. دونك اول حاجه السؤال نعطيكم باغ اكزومبل سيتي موا لي فيناليتي دو لونتربريز. بيان سور حسن ما ديروش غير عوارض، دونك تكتبوا العارضه وتشرحوها. دونك اول حاجه هي لا بيرينيتي. دونك ça veut dire quoi la finalité économique de l'entreprise هي la pérennité. ça veut dire هي la continuité dans le temps. دونك انا الهدف ديالي في الشركه الاقتصادي، هدف اقتصادي ماشي غنكري شركه غد لي غادي تموت. دونك خصني نحاول نكري واحد الشركه فوق اللي تقاوم لي كريز بحال دابا جو سي با لا كريز ديال كورونا فيروس ولا ديال اي كريز ديال ايكونوميك ديال 2008 ولا حاجه. دونك تحاول الشركه ديالي نديرها واحد البنيه تكون قويه فورت باش ايكونوميكمون تكون عندها واحد لا بيرينيتي باش تبقى ديما نربح منها. هذاك الربح كما قلنا يقدر يكون كما غنشوفوا اقتصادي كما تنشوفوا دابا، يقدر يكون ما يكونش اقتصادي. دونك لا بيرينيتي يعني تكون كما قلنا لا كونتينيتي دون لو طون. لا كرواسونس ايكونوميك دونك خصنا ضروري دونك التطور ديال لي فونت انسي دو سويت و لي بروفي. دونك البوت ايكونوميك بيان سور هي برودوير دي بيان et des services. C'est un objectif économique de la société. Distribuer bien sûr les biens et services pour avoir un profit. Donc, c'est les objectifs économiques de l'entreprise. Bien sûr, les objectifs humains, donc chaque entreprise, bien sûr, le rôle des humains, par exemple, on peut prendre les dirigeants. On peut prendre aussi le personnel. On peut parler aussi des clients. Donc, l'objectif humain de l'entreprise, il y a bien sûr le prestige et le bien-être et l'épanouissement des dirigeants ou le personnel. Vous avez compris. Ou bien sûr, on peut ajouter aussi le facteur humain, les clients. Bien sûr, l'entreprise, le souci le facteur humain client. Donc, les objectifs humains de l'entreprise. Ou le troisième finalité ou l'objectif, les objectifs sociétals. Donc, ça veut dire quoi les objectifs sociétals? Des objectifs idéologiques. Ça veut dire quoi? Donc, j'ai l'idéologie, je ne sais pas. Si بغينا نحققها في هذيك الشركه ديالي ماشي ضروري يكون غير الهدف اقتصادي ربحي، يقدر يكون هدف ايديولوجيك فكره. دونك بيان سور هذا يتسمى سيتي بروميير بوت قلنا فيناليتي سوسيتال. يقدر يكون عندي الهدف هي بريزونتي ولا دوني ان سيرفيس واحد لا سوسيتي ديالي. دونك يعني دونك هذا هو ستان اجتماعي، واحد الهدف اجتماعي. دونك البيت سوسيتال. دونك كون عندي بيان سور واحد البيت سوسيتال ناسيوناليست. سادي كوا بغيت نقدم واحد الحاجه باغ اكزومبل لا ناسيون ديالي. ازا كومبري. دونك هادو هما الاهداف. دونك نتوما في هذا السؤال سي تري تري فاسيل. il faut apprendre هاد les trois finalités. Les finalités économiques هما هادو، les finalités humaines et les finalités sociétales. Donc je vais passer هنا الشباب غتحاولوا ديروا rapidement هاد لو تيست وتكتبوا الريزومي كما قلنا ديال هاد لا بارتي. Et après on va passer le chapitre suivant. Le test il est facile. Donc donnez quelques définitions que vous connaissez d'entreprise. Donnez deux définitions. راه شرحنا في الاول ساهل يكون فيها ديما تهضر على اورغانيزم ولا اجون، تهضر على البرودكسيون ديال لي بيان سيرفيس، تهضر على لا فونت، تهضر على البروفي انسي دو سويت. دونك هنا décrivez le système d'entreprise
Ça veut dire quoi un système قلنا système un ensemble d'éléments qui ont un bit ainsi de suite ou les caractéristiques ديال السيستم قلنا كاينين 5 ديال les caractéristiques خصكم تجاوبوا عليهم راكم شنهم و donner les finalités de l'entreprise هنا كاين 3 finalités 3 grandes finalités économique je sais pas sociétale et humaine وكل finalité économique في finalité من هاد الثلاثه كاين عندها دي sous finalités خصكم تقولوهم دونك غادي نحبس هنا هذا البروميير شابيتر فيني نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان الشباب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.